En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez la patate comme moi. Il nous reste 8 minutes 30. Qu'est-ce que vous attendez? Quel jeu vous attendez aussi? Parce qu'ils vont parler forcément de jeux. Le live va durer 1 heure. Moi, je pose sur la table Final Fantasy Rebirth 7. Voilà. C'est dit, je le pose sur la table. Vous allez l'avoir, je suis sûr et certain. Bon, forcément Mario Kart, et le reste, j'ai aucune idée. En vrai, j'aimerais bien un remake de Zelda, The Wind Waker ou Twilight Princess, mais j'y crois moyen. À skip, je dis bien à skip, il y aurait une petite annonce de glisser. Salut Télébrou, comment ça va? Il y aurait une petite annonce qui va se glisser. On verra. Mais genre l'émulateur de GameCube ou un petit Pokémon Colosseum. Bon live les amis. Je mets le son. Ce live tant attendu depuis des années, c'est maintenant. En direct, c'est parti. Par quoi on va commencer? Un Luigi? Mario Kart, ok. Ça me paraît logique. Alors. Oh, le circuit a l'air dingue. Le mode 24. Aïe 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 aïe. Le mode à 24 joueurs. D'accord, on a les motos qui sont de retour. Les bateaux. Scooter de neige. Ok, avion. Ok. Harmonie. Ok, on l'avait pas. Ouais, celui-là, il avait déjà été annoncé, le Mario Kart. Oh, les maps, elles sont incroyables. Quad. Oh là là. Oh là là. Incroyable les véhicules. Oh, mais non les amis, on va pouvoir incarner la vache Pebeu, mais non. Incroyable. What? On peut changer de tenue? Mario Kart World! C'est quoi ce bordel? 皆さん、こんにちは。任天堂ダイレクトの案内役を務めます。Mario Kart World! 任天堂スイッチ2のプロデューサーを担当しています。堂田です。任天堂スイッチ2のディレクターをしています。佐々木です。任天堂スイッチ2の本体設計を担当しています。Les grands monsieur 最 sont 初 là. にご覧いただいたのは任天堂スイッチ2の専用ソフトマリオカ Sur ートワ Nintendo ールドです。 Switch 2, donc pas de さて Nintendo 1. 新しいマリオカートはどんな風になっているんでしょう。Donc ça sera une exclusivité sur la 2. Mario Kart series is launching exclusively on Nintendo Switch 2. Welcome to this vast world. What the fuck? Kart races are held Les throughout courses de Mario various Kart se regions déroulant à that travers span de the nombreuses globe. régions qui le composent. Ok. Depending on the time of day Selon and le weather moment de la journée, conditions, les the conditions de atmosphere météo, will l'atmosphère. change. Mais c'est trop bien! And in this Mario Kart game, Il va y avoir de la you can go météo! off the racetrack and drive virtually everywhere in this world. Ouah, In ça the va être en classic open Grand world! Prix, race through 4 courses in a bid for first place. Les gars, ils ont fait un Forza, quoi! Enfin, Forza Horizon! But don't sleep at the wheel. You'll also drive to the next course as part of the competition. With 24 drivers in each race, 24 the pilotes, most ça y est, in c'est series confirmé. history, the competition is gearing up.
survie. Introducing Knockout Tour. Race non-stop from one corner of the world to another. En un seul trait. Ouais. There are multiple checkpoints along the Plusieurs points way. de passage, balise de parcours. Ouais, c'est If vraiment you're below the Forza placement Horizon. shown when you hit a checkpoint, you'll be eliminated. Can you make it all the way to the Ouais, finish ça fait un line? genre de Battle Royale, quoi. Balade. You can also freely drive around this vast world in free roam. Ok. À By voir going off-road, ce que you ça can va nous explore donner, new les balades. areas and routes. So drive wherever your heart takes you. You can also go for scenic drives with friends, and even take photos together at different locations. Ah, cool. Mode balade sera du multi. C'est cool. A brand new Okay, race let's across go. the entire world starts here. Mario Kart World. The Une date. game launches on the same day as Au Nintendo lancement de la Switch 2. Switch 2, let's go. More details about this title will be shared in an upcoming Ah, c'est un Mario Nintendo Kart Direct. World Waouh, Direct. je vais So dire be on the 17 lookout avril for la more sortie. Non, il y aura un information in live. the future. Le 17 avril, un live sur Mario Kart World. マリオカー Ok. トワールドはあしっくり Nintendo Switch 2と同日に発売します。さらに詳しい内容は後日改めてご紹介しますのでお楽しみに。 Ah, j'en 続い peux ては plus de... Nintendo Switch 2で新しくできることをご紹介していきます。 Ouais. これはスイッチ2のジョイコンでジョイコン2と呼んでいます。 Captain 右の Obvious. ジョイコン2には新たに C ボタンを追加しました。 Ce bouton この C. C ボタンで皆さんを新しい体験へお連れしましょう。 Grosso modo, c'est ça, Aaron, ouais. Attention, messieurs, dames, on va découvrir à quoi sert ce fameux bouton C. I'm still ahead of all of you guys. Ou en bonne compagnie. That was you. Mais non! So quick. Ils ont mis Discord! Wait, no. Non, c'est pas... Oh, aïe, 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 aïe. Non, sérieusement? Ils ont enfin pensé à mettre Discord sur la Switch? Introducing Game Chat, a new feature for Nintendo Switch 2. Ah oui! Oui! Putain, pardon! With this feature, you'll be able to communicate with friends and Enfin! family while playing a game. Should we follow you? Yeah? Okay. For an adventure. While using the Game Non, tu Chat l'avais sur la feature, Switch. your voice is Mais il recognized fallait by que tu a passes par microphone built into une the console. application téléphone et tu avais que sur Smash It Bros, can pick up your speaking voice Splatoon clearly, even from a et distance. et il y en avait un et je sais plus, il y avait un troisième mais c'était limité. Et il When fallait it's ton noisy portable à côté de around toi. you, your voice will still come through clearly, letting you chat with ease. How did you get hit by a bow? Okay, nice. It does look beautiful. It's I like opaque. And you can use this feature in handheld mode too, letting you easily chat with friends and family. If you open the chat menu and turn on game screen sharing, Good job. There we go. Ah, you tu can peux même also partager share ton your game écran. screen. Oh yeah. Did you see someone just like go on top of that dinosaur? Really? They can do that? Can do it? You guys, I just did it. Well, I want to do it too. Oh shoot! Maybe. Oh, he's trying to eat me. Okay, I got it. Ah, vous avez la taille de la console? Okay. You can chat to your heart's content, even while playing different games. Balloon fight? Yeah, I know that one. It's so hard, right? Tough. Oh wow! I'm like in the sky right here. I'm falling. Oh, Par contre, c'est moi, ça bug un peu là. Look, you're on Quand vous regardez les écrans du bas, ça bug un peu. So cute. Non! Non! You can adjust the size of your game screen, Guys, I'm lost. Like, Where'd you go? or expand another friend's game screen. You gotta get above that wall that's to your left.
You're almost there, It's just like the wall. Like if she gets past the wall. This is where I have to do a little wall ride. Okay. So everyone can watch them play. I think I What know the where you are. I think I fuck? know where you are. Okay, I think we have to try. Ooh, okay. Oh, nice. Let's take a picture here. Okay, are you ready? Smile. Yay! Oh, yo, that's sick. I like your pose, Meeks. On the right Joy-Con 2 controller, there's an additional button. With the C button, you can pull up a chat menu. Oh, dang. Oh, really? Wait, actually, guys, I got a call coming right now, so I'll be right back. Yeah. Okay, for sure. Here, you can quickly and Okay. easily mute yourself and more. And there's this. You can also connect this camera to the console. Hey! Hey, what's up? Hello. Eh les gars, on va pouvoir streamer directement de sa Switch sans avoir de PC. You can Je suis appear sûr on qu'ils vont screen te lancer and Twitch video derrière. chat while playing a game. What the fuck? Wait, Nick, how was your test yesterday? It was good. No. Je suis sûr qu'ils Here's vont te how it lancer looks ça. with just the camera feed. There you go. I bet you like that. Can you wait for me? Please look forward to games which use your camera feed like this. Ah, trop bien ça par contre. That looks good. No, Yeah, that looks good. Go J'avoue, dans les Mario Party, c'est vraiment cool. If I go a little more this way. Using Game Chat. Even when you're apart, you can play games and hang out as if you were together in the same room. Play together or compete in online multiplayer games. Chat while playing your personal favorites. Decide your attends. own rules for a retro game Je competition. suis sûr qu'ils vont te lancer une dinguerie Or Twitch ou un hold a truc dans sports le genre, competition c'est between sûr. families. All together, anytime, anywhere. Game Chat. Oui. いかがでしたか？ゲームチャットはお友達やご家族などフレンドとのオンラインプレイをもっと身近にまるでその場で一緒に Ou à 遊 moins んで qu'ils い le るかの mettent よう plus に tard. 楽しんでも Ils らい vont たい。 tester cette fonctionnalité et plus tard on pourra le faire. 先ほどの映像に出ていたカメラは任天堂スイッチ2カメラといって任天堂スイッチ2と同日に発売します。ゲームチャットをご利用いただくには任天堂スイッチオンラインへの加入が必要になります。ですが少しでも多 Alors く je の suis pas 方 le に体 public 験して visé もら pour い la たいという caméra, ことから mais 無 je 料でご trouve 利 ça 用いただける intéressant. 期間をご用意しました。ぜひ遊んでみてください。 Le serré. Offre de découverte Game ゲームチャ Chat. ットは Ok. 見守りスイッチに対応しており、お子さん Ah, や ça, お c'est 友 bien. 達と遊ぶ際には Le contrôle parental qui sera activé pour le Game Chat. 様々な設 Ça 定 c'est が très 可 très 能にな bien. っています。もう一つ Je pense que ça ご prendrait 家族 plus や la お友 bande 達とゲ passante ー que ムを ta 遊ぶ puissance. 新しい体験をご紹介します。任天堂スイッチではソフトが1本しかなくてもジョイコンをお裾分けして遊ぶことができますが、 Oui, ça on le savait. 任天堂スイッチ2ではさらにソフトがない他の本体ともすぐに一緒に遊べるお裾分け通信ができるようになります。 Quoi? お裾 Quoi? 分け通信はスイッチ2はもちろんスイッチでも受け取ることができ、最大4台でプレイできます。相手に自分の画面を見られたくないゲームでも1本のソフトで一緒に遊べます。またオンラインにも対応しており、先ほどご紹介したゲームチャットの相手ともすぐにお裾分け通信ができます。お裾分け通信ができるのは対応ソフトのみになりますが、スイッチソフトの世界の遊び大全51をはじめいくつか予定しており、 Ouais, mais pas 無 sur 料アップデー Nintendo. トでお裾分け通信ができるようになります。 Tu pouvais le faire qu'avec もちろ Mario ん Kart スイ sur ッチ2の専 DS 用ソ de フトでの mémoire. 対応も予定していますのでお楽しみに。続いては Ça y est, messieurs, dames, la présentation de la Switch 2, c'est 本 pour 体をご紹 maintenant. 介します。映像をご用意しましたのでご覧ください。 Non. Plutôt pour la Switch 2, oui, mais le concept en lui-même, non. Même épaisseur, plus At grand écran. 7.9 inches, Switch 2 has a bigger built-in screen. Here's Ouais, how je that chipote un peu. compares to Nintendo Switch. The console's thickness remains the same. Haute définition, d'accord. With approximately double the pixels compared to Switch, you can enjoy games in greater detail Un écran en on the 1080p 1080, screen. messieurs, dames, en 1080.
Expérience de jeu fluide jusqu'à 120 FPS. J'avais dit quoi? J'avais dit quoi au début du live? 120 FPS, même si ça sert à rien. 120 FPS. Compatible HDR. C'est bon, tu l'as ton Animal Crossing joli. Des fixations magnétiques, ouais, ça a été annoncé. Strong magnets keep the controllers firmly attached to the console. Detach your controller easily by pressing the release button on the back. Attention aux enfants. Ça va vite casser. The SL and SR buttons are bigger for greater comfort and control when playing with a Joy-Con 2 held horizontally. Stick plus gros. Ah, bien. The left and right sticks are now larger. C'est vrai que j'ai trouvé assez petit les sticks. Jeu à la souris avec les Joy-Con. Controller can be used as a mouse to play in compatible games. Both the left and right Joy-Con 2 support mouse controls. Haut-parleur, hein? Ah, By adjusting the amélioré, audio ok. balance between the ranges, sounds from the built-in speakers are clearer and more natural in handheld and tabletop modes. Micro It has a intégré? built-in microphone, so you can voice chat with friends anytime via game Il est chat. pas trop mal placé. It also uses noise canceling D'une technologie de technology to réduction de filter bruit qui sound, filtre les so sons. your voice will Oh! come through clearly. Pour que votre voix soit plus claire. Ok. Son 3D pour... Oh, le son Even spatial. if you don't have a Non! surround sound system, games can be enjoyed with more immersive, three-dimensional sound. Ils ont mis le as son if it were spatial coming 3D. from all around you. C'est trop bien. Un angle de vue. Place your Hein? Nintendo Switch 2 however you like Ah with oui. a large, sturdy stand. You can move it freely, like this. Ouais, ça, il l'avait annoncé. 2 ports USB, j'avais oublié. In addition to Bah the du coup, USB-C un pour la port caméra found on et the un si bottom tu of veux the charger ta console, console. There's one on top as well. Ah ouais, si t'as ça et qu'il exploite It's handy ils for vont connecting pouvoir a faire des dingueries. USB-C Ouais. camera À la fin du live, je parlerai or de quelques charging trucs in que je sais. tabletop mode. Mémoire interne, étendue et plus rapide d'accès. Nintendo Switch 2 comes with 256 gigabytes of internal storage. 256 gigas de mémoire. On passe de 32 à 256 bordel. And more. Reading and writing data is also faster. Nouvelle station. Putain, c'est... Use the Mais Nintendo non! Switch 2 dock to connect to your TV and enable up to 4K resolution for C'est... compatible Oh games. putain, en ce moment ils étaient en train de démentir qu'il n'y aurait pas la HDR is also 4K. supported in TV mode. The Nintendo Switch 2 dock has a built-in fan that Tous les keeps your constructeurs console veulent faire cool. du full démat. Aujourd'hui, c'est leur ambition, que ça soit Sony, Nintendo ou Microsoft. Alors ça, c'est une dinguerie, le ventilo. On Nintendo Switch 2, you can play Nintendo Switch 2 games, as well as compatible Nintendo Switch games. Yes, ça c'est sûr. Et s'ils le faisaient pas, ils allaient se tirer une balle dans le pied. Putain, compatible avec la 4K. Alors, je précise, en docké. Pas en portable. C'est de la 4K en docké. ご覧いただいた通り、任天堂スイッチ2は単に任天堂スイッチをバージョンアップしたものではなく、本体設計を一から行い、新たな遊び C'est の機能を盛 pareil り込みました。 pour PlayStation, c'est pareil pour そして Microsoft. スイッチ Microsoft, c'est 2の encore à こと part parce que をも t'as っ le と Game 深く Pass. 知ってもらいたいと思い、 Mais とあるゲ personne ームを veut 開 lâcher. 発しているのですが、 Pas personne. 川本さ Mais la ん、 majorité des gens ne veulent pas lâcher le Aïe. physique. 私がいるここはまさにそのゲームのフィールドなんですが、そのタイトルは任天堂スイッチ2の秘密展というスイッチ2の専用ゲームです。私はここにいたんですね。では皆さんをこのゲームにお招きしましょう。ハテナがいっぱい並んでいます。ちょっと Ça a l'air d'être 覗いてみましょう。 un jeu pour montrer un peu ce 磁石は que どこ fait に la Switch. という話題ですが、 Un peu une démo 本体と technique. Joy-Con 2は磁石によってくっつくんですよね。で、その磁石、実は本体にだけ入っているんです。
一方ジョイコン2は SL、SR ボタンの素材が鉄でできていてくっつくというわけなんです。さらにこの2つの間に強い磁気回路ができるので本体とジョイコン2は簡単には取れません。こんな感じでいろんな秘密を知っていただくことができるんです。他にもジョイコン2にはマウス機能がありますがジャイロセンサーと組み合わせることでこんなことができちゃいます。 Ah oui, il y a un sacré contrôle maintenant. ゴルフクラブの向きをジョイコン2で調 Putain, 整し sacré てカ contrôle. ップを目指し C'est ま plus す。 précis que sur la 1. マウス機能とジャイロセンサーの組み合わせでできる遊びです。秘密展ではミニゲームやデモを楽しみながら体感することもできるんです。秘密の種類はスイッチ2ならではの特徴から言われないと気づかないような細かな技術までたくさんあります。 D'accord. Nintendo Switch 2と同日にダウンロードソフトとして発売します。興味のある方はぜひ遊んでみてください。 En vrai, pour la technologie de la console, why not? 続いて Nintendo Switch 2の周辺情報についてお伝えします。これが Nintendo Switch 2の専用ソフトのゲームカードです。 Ouais, c'est la même chose. 形状 Elle は a changé de スイッ couleur. チ版と同じですが色が赤くなり読み込み速度がぐんと向上していま Beaucoup す。 plus rapidement. Oh! 続いてメモリーカードですがスイッチ2に対応するのはマイクロ SD エクスプレスカ Moins ー de ドになりま chargement す。 sur les jeux? マイクロ SD エクスプレスは SD カードの haute vitesse 新しい規格で Ok. 高速なデータ通信が可能となります。これまでスイッチでお使いになっていたマイクロ SD カードは使えませんのでご注意ください。また D'accord. スイッチからスイッチ2へのデータ移行は Ça, ça me paraissait logique. Nintendo アカウントでログインして On いただ pouvait くこと transférer で nos données d'une セーブ Switch à デ une ータ autre. やゲームソフトなどが転送できる丸ごと転送機能が Ce 使 qui え me paraît ま normal. す。そして新しいプロコントローラーが登場します。ゲームチャットを起動する C ボタン En と vrai, elles 背 sont 面には好きな pas... ボタンを割り当てられる Ah, ils ont rajouté des boutons GLGR ボ derrière. タンが増えました。 Ils ont rajouté deux さら boutons に comme des ヘ palettes. ッドホンマイク端子も追加しています。 Une こ prise のダイレク audio! ト終了後に公式 Est-ce ホー que ムペ ça ージを change 公 quelque 開しま chose す。 pour Switch? Mata. Par contre, va-t-on avoir un 私た patch ち HD 3人が Nintendo C'est-à-dire, Switch 2 de の quoi tu me 開 parles, le 発に patch ついて HD? お話しする開発者に聞きましたも公開します Parce の que で pour moi, les 合わ patchs, せて ça ご sera 覧い les ただければ développeurs と de le 思い faire. ます。ここで Nintendo Switch Non, 2の oublie. 発売日をお Oublie. 伝えします。Nintendo Switch 2の発売日は Tu l'auras sur la 10ème 6月5日 génération, です。 pas sur Sword and Shield. 皆さんで遊んでもらえる日が来ることを Non, 私た écarlate ち violet. も心待ちにしています。もうしばらく Le お 5 待ちください juin! Le 5 juin! さて Juste Nintendo après la fin de la Switch 2 で campagne de 遊べ la るソフトには présentation. 大きく3つの種類があります。まずは J'ai 2 mois pour Nintendo préparer le Switch 2 lancement au の boulot. 専用ソフトです。スイッチ2の性能や特徴を生かしたゲームをプレイいただけます。2つ目は Nintendo Switch で発売したソフトです。3つ目は Nintendo Switch 2エディションです。スイッチで発売したいくつかのタイトルにおいてグラフィックを向 Tu 上 vois, させ des たり mises à niveau, スイッ voilà. チ2ならではの遊びを追加して新たにお届けします。ではここで Et ça, c'est très スーパー intelligent マ pour リ le オパーティージャン merchandising. ボリーの Ça Nintendo permet de Switch rebooster un peu 2エディションを les ご ventes 紹 sur 介 les します。 anciens jeux. Et c'est la force de こちらを Nintendo. ご覧ください。 Moi, 2 mois pour faire des économies. Après, tu me dis, ça sera pas des grandes vacances. Ouais, moi, pareil. Super Mario Party Jamboree is getting an upgrade Ok, on premier jeu où Nintendo il y aura Switch une mise 2. à jour de la Switch 2. The Donc si je upgrade comprends bien, on expands pourra on the streamer base avec la game Switch and 2 adds new directement comme la features, PS5 avec les anciens jeux including compatibles à la Switch mouse 2. controls, Ah, streamer, ça n'a pas été annoncé audio directement. recognition, Mais more partager ton expressive écran rumble, avec un ami et te mettre en caméra and avec un gameplay that ami, tu uses a pourras le camera faire. accessory, Mais all of streamer, which can be accessed on Switch il n'y a 2. pas eu d'annonce sur ça. Let's check out 3 new Je and pense que updated là, modes. la fonctionnalité, ils vont le First mettre up en phase is de Mario test. Party mode. Et il y a With moyen a que single camera, d'ici up to 4 un an, players can join the on pourrait festivities. streamer sur une Switch. You'll be able to see each other's faces as you Si play, Nintendo so le veut, you parce can qu'avec les experience restrictions all et the qu'il y a beaucoup reactions d'enfants sur la and plateforme, emotions in real time. c'est à voir. Or 4 friends Ça can take risque the d'être party demandé, ouais. online. Clairement, ouais. Mais avec plaisir. Up next, it's Bowser Live, a mode where the livelier team wins.
Mais ça serait cool. Bowser will bring you Pour on ceux qui n'ont pas les stage moyens d'avoir un too. PC ou autre, ça Hit serait blocks vraiment to cool. collect the most coins. Guide an RC car with your voice. Go. And compete in other mini-games using full body movement and Peut-être, sound. peut-être. Finally, take a ride on the mouse-controlled Carnival Coaster. With the safety bar lowered and secured, Ok. you're off. Use mouse controls to shoot down enemies while you feel the ça bumps peut and être trop bien, rumbles ça. of the coaster. When you enter a pipe, a mini-game will begin. There's a bouldering game where 2 players Oh, ça each pourrait être control an trop bien. arm. Ok. And one where you shake a can of spray paint and quickly tag objects. Enjoy the thrill of these intuitive mini-games. How quickly can you reach the station? From Il montre un mini-games peu that les use a utilisations camera, the built-in de Joy-Con microphone, de souris. mouse controls, and Rumble, the biggest party yet is getting even bigger. Super Mario Party Jamboree, Nintendo Switch 2 Edition, plus Jamboree TV, launches on Nintendo Switch 2, July 24th. Jamboree TV, Nintendo ok. Switch 2 players who already own Super Mario Party Jamboree can upgrade to Nintendo Switch 2 Edition plus Jamboree TV by purchasing an upgrade pack. Une mise à nu. Ah, super. みんなの表情を見ながらプレイできる新たなマリオパーティーをお楽しみに。この他の Nintendo Switch 2エディションをご紹介します。ゼルダの伝説ブレス・オブ・ザ・ワイ Non, ル je ド m'en と doutais. Tears of the Kingdom のそれぞれの Nintendo Switch 2エディションでは Ils ont mis Tears of the Kingdom. 解 Oui. 像度やフレームレート Oh が putain, 向 je vais me les 上し refaire là. 鮮やかな色合いを Breath 表 of 現 the で Wild, き je る trouvais ça trop HDR に répétitif. も対応するなど Mais よ Tears り of the 高精 Kingdom. 細で滑らかなグラフィックでプレイいただけるようになります。 En vrai, plus de さらに sécurité, le ハイ mieux ダ je ルの pense 冒 que ça 険 serait を qu'ils 深 mettent く楽しめるゼルダ Twitch ノ en ーツが fond, qui a 使 déjà えるよう l'âge になり minimum ます。 requis, ouais. Et salut Shinta! ゼルダノーツとはスマ T'as ートフ manqué ォンアプリ putain d'annonces de Nintendo ouf! Switch アップからご利用いた Il y a だ un ける chat vocal sur la Nintendo Switch, il y a un chat vocal, mec! Et Visio aussi! 例 Elle えば sort le 5まだ juillet. 訪れたことがない祠など Et いろん ils な ont 場所 fait に un 案 Mario 内してくれた Kart り Guidance activating. qui ressemble à Forza Proceed Horizon. north. Où on pourra faire de l'exploration. En même temps que les courses à côté. 他にも Juin? 作っ J'ai た dit ものを juillet? QR コードでシェアして Juin. 5 juin. 5. Comme une main. 他の人のゲーム内 Excuse-moi. で再現したり Et là, du coup, ils viennent d'annoncer Zelda, TOTK et Breath 冒 of the 険が Wild よ en り楽しくなる version... 機能がご利用いただけます。 Pour la Switch 2, pardon, j'ai bugué. 星のカービィディスカバ Le リーでは Kirby, ok. グラフィックフレームレートの向上を生 Docké か en した 4K スイッチ HDR, 2エディションのみで楽しめる écran 追加ストーリーが登場し 7 ます。 pouces... Non, 7 pouces 9 en 1080. 舞台は不思議な流星の力で変化する新世界。 Ah, le Kirby va être magnifique. Il va être カービィ incroyable. の新しい冒険にぜひご期待ください。 Donc à peu près le résumé de ce qui s'est passé pour l'instant. そして Metroid メトロ Beyond. イドプライム4ビヨンドですがスイッチ版に加えスイッチ Ça, 2 ça エ me ディショ paraissait ンも logique. 発売します。通常操作 Est-ce の qu'ils vont 他 te mettre に juste derrière マウス Pokémon 操作 Zelda? による J'y crois 直 pas. 感的なプ J'y レイ crois が pas. 可能になります。さらに Il nous manque... 4K Là, la seule info 60 qui nous manque, FPS c'est le で没 prix. 入感のある世界を探索するか Voilà, mode qualité フル 4K 60 120 FPS の滑らかなアクショ en ンを楽し HDR. む Et か ça sera du 120 HDR に FPS 対 en 応した 1080, donc 2 en つの mode モード portable. を好みや環境に合わせてお選びいただけます。またこの秋に発売予定のポケモンレジェンズ ZA もスイッチ版に加えスイッチ2エディションを発売します。スイッチ2のスペックを生かしグラフィックやフレームレートの向上などによりニアレシティでの冒険を Est-ce qu'on peut より m'appeler 快 Captain 適に楽 Obvious? しむことができます。 C'est plus propre, quand ご même. 覧いただいた Nintendo Switch 2エディションですがパッケージ版とダウンロ Mais je ード pensais 版を pas 発 qu'ils allaient 売します。 l'annoncer maintenant. またすでにスイッチ版のソフトをお持ちの方は
アップグレードパスをご購入いただくことでプレイできます。 Putain, les mises à jour vont être payantes. Nintendo Switch 2 Ah, ils sont en train de nous faire une Sony, les gars. ここでジョイコン2のマウス操作による完全新作タイトルをご紹介します。 En mode souris. こちらをご覧ください。 Tetris. J'annonce Tetris. Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est un Rocket League Nintendo, quoi. Ouais. C'est du Rocket League. Mais façon Nintendo. Je suis pas très emballé. Ça va faire comme le jeu de combat qui est sorti au tout début de la suite, je me rappelle plus de son nom. Que tu pouvais allonger tes bras là. Et qui a fait un flop monumental aussi. J'aime pas tellement, moi non plus. Après, attends-toi à ce que sur la Switch, tu vas changer ta façon de jouer aussi, hein. Parce que faut pas oublier que maintenant les Joy-Con c'est des souris. 両手で2つのマウスを操作していろんなプレ Je ー suis を pas 直 contre 感的に l'idée, 繰 mais り出 ça せる dépend des jeux. ドラッグ&ドライブ。2つのマウスによる新たなチーム戦にご期待ください。 Tu t'imagines de lancer tes Pokéballs avec ta 続いて Joy-Con? は Nintendo Quand tu Switch combats, 2 bien にやって sûr. くるソフトメーカーさんのタイトルをご紹介します。 I have long Non! observed the lands. Elden Ring? This world Quoi? is in dire need of repair. Mais You can see them, can't you? The rays of grace quoi? guide you through your burden. I have no doubt you will become Elden Lord. May you take the throne. Ils vont me faire chialer. Hey, I'm Greg Kasavin from Supergiant Games. Here to say that Hades 2 is coming to Nintendo Switch 2. Hades 2, ok. Our first ever sequel introduces the Princess of the Dead, an immortal witch out to vanquish the sinister Titan of Time. You'll battle beyond the underworld to the ends of the earth, getting to know dozens of characters from Greek myth. Et c'est que le début, hein. C'est que le début. Il reste encore 28 minutes. It's the kind of game you can quickly pick up Ah, and je vous play peux whether you're regarder, j'ai déjà experienced préparé with the les original mouchoirs or au not. cas où. But for more about Hades 2, later this year. 皆さんこんにちは。カプコンの中山です。 Non. 我々がお届けするタイトルはストリートファイター6です。 Street Fighter 6! 本体を持ち寄っての対戦はもちろん、Nintendo Switch 2だけの新モードもあります。ソフトは通常版の他に J'ai flippé, j'ai vu Capcom, j'ai fait non, ils vont pas annoncer Monster Hunter Wilds. ファイターズエディションの2バージョンを、さらにゲームと連動するアミーボとアミーボカードも一緒に Switch 2の発売日にお届けします。お楽しみに。 Initiating Arsenal boot sequence. Weapon safety mechanism confirmed. All operating at normal levels. Testing data link with spine. Normal. Commencing launch. After two long wars where our Non, c'est pas le nouveau jeu, Break Mecha. we will finally be liberated. Le jeu PVP, PVE qui a fait un succès de ouf sur sa bêta. New equipment and money. Non. I'm for sale and Ça you're y buying. ressemblait. Rebels! Thanks for the warm welcome! This planet will be ours. The sovereign axiom. Oh bordel. Trinitas has almost completed a weapon that was created to destroy all humanity. No! Because we're in the middle of a war. Don't you get it?
I won't just stop you. I'll tear you apart! All children bring hope to Ah, our lives. Daemon X Mechanica. Ok. Ok. Fin d'année. This is Joseph Fares from Hazelight. I'm super excited for Split Fiction to come to Nintendo Switch 2. The game is a story about friendship. Split Fiction! You play as Neo, who writes sci-fi, and Zoe, who writes fantasy. Même si je suis tout seul à y jouer, Together, oui! they get trapped in their own stories, and it's up to you and a friend to help them break free. Now, let me tell you this. If you like It Takes Two, you're gonna love this one, trust me. Alors vous avez remarqué pour l'instant, ils annoncent que les jeux tiers. On n'a pas encore eu de vrais jeux Nintendo à part Mario World. Mario Kart World. At EA Sports, we're bringing fans together across the world, both on the pitch and on the gridiron. We're excited to announce the EA Sports FC will be coming to Nintendo. Alors je suis pas un joueur de foot, mais je suis curieux de voir ce que ça va donner. Also be arriving on the Nintendo platform. EA Sports, it's in the game. Hi, I'm Alan Tu from Avalanche Software. We are bringing Hogwarts Legacy to Nintendo Switch 2. La mise à jour avec des vrais graphismes, avec des vrais graphismes. Like never before. Je vais revendre mon PC, les gens. J'en aurais plus besoin. Even more ways to experience the adventure. Je vais arrêter. Il balance Monster Hunter Wilds. Je touche plus à mon PC à part pour streamer. Mais je sais que Monster Hunter Wilds il sera pas sur la Switch 2. Ok, c'est pas mon jeu, mais pourquoi pas. Quoique, non, attends, je suis en train de mentir. Capcom avait annoncé qu'ils avaient pas eu de kit de développement, mais ils sortent Street Fighter 6. Oh, trop bien la transition. Hello, this is Christian Elverdam from IO Interactive. We are bringing our flagship title, Hitman World of Assassination, to Nintendo Switch 2. As the best assassin in the trade, Agent 47 does everything he can to accomplish his mission. Oh, il a un code barre. And how each mission progresses will vary depending on the player's imagination. Il y a une sacrée différence. Our game will release on the same day as Switch 2. Plus, we are excited to bring another familiar agent to the platform. Je tiens plus. F. 0. Non. Skyfall. Projet 007. James Bond. The world's favorite spy is coming to Nintendo Switch 2, so stay tuned. Ok. On n'en sait pas plus. The story of light and shadow that never fades is reborn. C'est pour toi ça, Yohan. Shinta, c'est pour toi. Bravely Default returns, remastered in high definition. Featuring the Brave and Default commands that help you control the flow of turn-based battles. Change and customize jobs to build out your very own party. Enjoy your adventure with upgraded features and enhancements. And all new minigames with unique ways to play. Square Enix presents the classic fantasy RPG, Bravely Default Flying Fairy HD Remaster. Set foot in Luxembourg as a warrior of light once more. Au lancement à la Switch 2. セガ龍が如くスタジオ代表の横山です。 Chez Sega. 我々がお Oh, 送りするタイ Yakuza! トルは龍が如くゼロ誓いの場 Je suis 所 pas un ディレクタ fan de ー la ズカット licence, mais il en faut pour tout le monde et c'est 東 cool. 京と大阪2つの歓楽街を舞台に土地を巡る争奪戦が勃発。伝説の始まりを追加シーンとともにお楽しみください。発売日は任天堂 En plus, c'est un スイッチ2の director 発売 cut. と同じ日 Cut, で pardon. す。今後のシリーズ展開にもぜひご期待ください。 Ok. ソフトメーカーさんのご紹介の途中ですが、ここで任天堂にも関係するタイトルをご紹介します。ご覧ください。
when the Zonai, who descended from the heavens, joined hands with the Hylians, who dwelled on the surface. Their union led to a great and prosperous kingdom. Zelda Twilight Princess. But in time, a terrible evil arose. C'est Zelda. Là, on vient de voir Ganondorf. C'est A Zelda. war was fought to vanquish this evil. One which C'est sûr. future generations would call. Non, c'est les tenues de Serial Warrior. Perhaps you truly have traveled back in time. So that's Hyrule Castle? Then that must mean this really is the past. Ouais, c'est un Hyrule Warrior. Ah. Non, c'est un Hyrule Warrior, c'est un peu comme Dynasty... Oh, ça bug. Un Dynasty Warrior, c'est vraiment du bourrinage. Je pense pas qu'Ocarina, tu l'auras. Je pense plutôt que tu l'auras dans les émulateurs, par exemple. Ouais, mais c'est pas moi. C'est leur live qui bug, là. Donc un Hyrule Warrior. Ok. Des fans de Zelda vont être contents. Pas moi. Cet hiver. Donc on a notre premier gros jeu pour cet hiver. Ce gros jeu. Cheat Nintendo. ゼルダ無双封印戦記です。もちろん任天堂も開発に協力しています。かつてハイラル王国で起きた封印戦争、その知られざる真実を描いた本作にご期待ください。ここで任天堂スイッチオンラインについてお知らせです。GameCube! 任天堂スイッチオンラインはスイッチ2でも引き続きご利用いただけます。そして任天堂スイッチオンラインプラス追加パックにスイッチ2専用の加入者特典を新たにご用意しました。こちらをご覧ください。Oui, je l'avais prédit. Oui. Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack will be getting a new classic game library exclusive to Nintendo Switch 2. Nintendo GameCube, originally released in Nintendo 2002. GameCube qui Here sera are the disponible titles dans that will be l'abonnement. available at launch. A Legend of Zelda game that looks like a cartoon come to life through cell shading. J'ai pas eu le Controlling the remake, wind using a mais il est dans mysterious la... baton, Link sets sail on an adventure across the Great Sea. The Legend of Zelda: The Wind Waker. Transcending history and the world, a tale of souls and swords eternally retold. In this 3D, weapons-based fighting game, each fighter comes equipped with a different weapon. And Link from the Legend of Zelda J'aurais eu mon series The Wind Waker enters the même en fray. émulateur, c'est pas grave, je Soul l'aurais. Calibur 2. Experience a world of white knuckle Ouais, racing at ouais, speeds over 2,000 Oh, kilometers per hour. F0, 30 c'est tellement machines will put demandé, it c'est all on the cool. line in death-defying races. Featuring the series' first machine petit Pokémon customization Stadium, and story mode, Coliseum. get ready to experience Et j'aurais eu un sans faute F0 pour l'instant. In games that support multiplayer, up to 4 can play together locally or online. Enjoy these classic games with clearer image quality and higher resolution than the original releases. Oh, cool. You can also check the controls for each title and customize them to your liking. Ils viennent de nous More montrer une manette titles will GameCube. be added in the future. Nintendo GameCube, Nintendo Classics, the Switch 2 exclusive game library coming to Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack launches the same day as the hardware's release. J'ai eu un sans faute sur la GameCube. A dedicated controller designed after the Voilà, c'est original ce que j'ai vu GameCube tout à l'heure. controller Il y a une manette will also DJ, be il la released. ressort. Parce qu'elle existe déjà It cette can manette. connect C'est wirelessly juste qu'elle était plus and also commercialisée. has a C button to quickly access Game Chat. The Nintendo GameCube controller, exclusively available for Nintendo Switch Online members, will also be available the same day as Nintendo Switch 2. 当時遊んでいただいた方はもちろんプレイしたことがない方も任天堂ゲームキューブ、任天堂クラシックスをお楽しみに。
もちろんご覧のハードのタイトルも Nintendo Switch 2で遊ぶことができます。それでは引き続きソフトメーカーさんのタイトルをご覧ください。Ça me dit quelque chose, écriture. Oh, putain, ça me dit. Un touchant périple d'amour et d'amitié. Undertale, c'est ça. Ok. Ok, ok. Ah oui, je vois, j'ai pas le titre, mais je vois ce que tu veux dire. Ah, disponible maintenant. Ok, au lancement de la Switch. Borderlands 4, our upcoming flagship Borderlands game, will launch on Nintendo Switch 2. Borderlands is back. Loot and shoot your way through a world filled with wild enemies and outrageous weapons. We're still in development, and it's already the most ambitious Borderlands game we've ever made. Borderlands 4 will launch in 2025. We'll be sharing a lot of the game in the months ahead, and there's more from 2K on the way. Hi, I'm Dennis Shirk from Firaxis Games. We're releasing a Nintendo Switch 2 edition of Sid Meier's Civilization 7. In Civ 7, you'll establish an empire and guide your people throughout the ages of history. With the new mouse controls, players can enjoy a more intuitive gameplay experience. Pour la Switch. Civ 7 launches on the same day as Switch 2. And if you already own the Nintendo Switch version, you can experience mouse controls on Switch 2 by purchasing the upgrade. And we have even more news from 2K. NBA 2K? Hi, I'm Lionel Jinks. And I'm Ben Bishop. Our final announcement for today is that WWE 2K is coming to Nintendo Switch 2. Ok, pour les fans de... NBA 2K as well. We can't wait to see you in the ring. And on the court. Pour les fans de catch, pourquoi pas, il en faut pour tout le monde. 4 kids find this old tattered man. Off they went armed with nothing but youthful enthusiasm and a profound lack of preparation. Boom! Terrible at steering a roll. Oh! Let's slay some trees. Visuellement, j'aime beaucoup. Awesome! You nailed it! Hook, line and sinker. Tastes amazing, doesn't it? Oh, Félie, elle serait là. Enfin, oh, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est typiquement le jeu qu'elle prendrait. Ha! Nicely done. Well, I think that's everything. Let's set sail. This time for home. Ok, survival kill. Hi, I'm Dave Crooks from Dodge Roll. Here's the first look at Enter the Gungeon 2. Ok. Dodge countless bullets and aim for the Gungeon's depths in our roguelike shooter sequel. De ouf. Now reloaded in a new 3D art style. You can expect some fan-favorite Là, elements to return. Ils ont vraiment tout. We're still working on the game. We're excited to share more with you in the future. Maintenant, il faut qu'ils gèrent leur marketing. Et qu'ils sortent pas n'importe quoi comme jeu. Astronaute, je sais plus comment ça s'appelle. Astrononaire, ou je sais plus exactement le nom exact du jeu. Mais bordel, aidez-le. Il leur faut plus un Rexar, quoi. Ah non, même pas. Si, Astronaut. Ok. Hello, my name is Adam Badowski from CD Projekt Red. No. We are delighted to bring the immersive world of the dark future to Nintendo players for the first Cyberpunk! time. Cyberpunk 2077 is an open world Sur Nintendo Switch, RPG set in Cyberpunk!
Thanks to Nintendo Switch 2, you can transport yourself to the city of dreams at home or on the go. Get ready to meet unforgettable characters and discover engaging stories when Cyberpunk 2077 Ultimate Edition comes to Nintendo Switch 2. Pour moi, c'est confirmé ce que je vais vous dire après. Pour moi, c'est confirmé. Konnichiwa, Square Enix no Hamaguchi desu. Final Fantasy VII Rebirth. Nintendo Switch 2 de Final Fantasy Je l'avais annoncé. Je l'avais annoncé au début du live. Shinta, je te fais une facture pour la Switch 2, y a pas de souci. Je l'ai annoncé au début du live. J'ai fait un sans faute. Switch 2 で展開する FF7 リメイクシリーズにぜひご期待ください。Celui-là, c'était sûr. Le DLC. Story of Season a été annoncé la semaine dernière. Night Universe, ok. Two Point Museum, ok. White Earth! White Earth! C'est un Monster Hunter Lake? Ah, celui-là, il me tente le Marvel, la rétro. Star Wars Outlaw? Oh, un Phase Fusion. Oh, trop bien. Fortnite. On pouvait pas mettre un live Nintendo sans Fortnite. Professeur Layton, celui-là par contre on n'a aucune nouvelle du jeu. Celui-là il a été... Ah non c'est Plaza, ok. Oula c'est quoi ce bordel? Oula. Mais c'est pas fini! ホットメーカーさんの最後のタイトルになります。ご覧ください。Qu'est-ce que c'est? I give you my blood. I give you my life. Turn, O wheel, and transport him to a night of moonlight. Un peu creepy, ouais. To humanity's very dusk. Software? Attends. Ça, c'est un ancien jeu. Graphiquement, ça se voit, c'est un ancien jeu. Allez, tout de suite.
ce que c'est. Dracula? Close your eyes and contemplate now the moon, as befits the soon-to-depart. I pray that you are able, carrier of blood. Ok, je connais pas du tout. Il reste 5 minutes. Le prix, il manque juste le prix. Gros caillou. Ok, c'est un jeu pour l'année prochaine. Uniquement sur Switch 2. Ah, c'est un nouveau. Ok. C'est beau quand même. Nintendo qui annonce le prochain From Software. C'est beau quand même, les gars. Ça promet du lourd pour cette génération. ご出演いただいた開発者の皆様、また今回の発表に映像をご用意いただいたソフトメーカーの皆様、本当にありがとうございます。ご覧いただいた以外にも Nintendo Switch 2に向けて多くのゲーム開発を進めていただいています。今後もたくさんのタイトルをご紹介していきますのでお楽しみに。続いてはこちらの映像をご覧ください。Le prix, le prix. Oh. Un Mario? Attendez. Un Mario? Galaxy? Ah non, un Kirby. Oh là, il te lâche un putain de Smash Bros. Oh. Non, là on est pour l'instant c'est du Kirby. Quoi? Kirby Kart? Mais c'est pas une blague, c'est Kirby Kart. What the fuck? Oh putain, j'étais en train de troll, mais non. Oh pourquoi, franchement, pourquoi pas? Sakurai? Nintendo GameCube のカービィのエアライド以来22年ぶりに完全新作が登場します。桜井さんが手掛けるカービィのエアライダーに Si j'ai pas de conneries, Sakurai c'est le développeur de Smash Bros. 次が最後の映像となります。ご覧ください。 Attention, est-ce qu'on va chialer, messieurs dames? C'est la dernière annonce. La dernière. C'est quoi ça? Pourquoi tous les objets ont un visage? Ouais. Des macaques qui minent. Un Donkey Kong. Un Donkey Kong.
Oh, oh. Mais il est stylé de ouf. On peut tout défoncer. Oh, il est trop nerveux. Oh, je kiffe. Oh, un bon défouloir. Donkey Kong Bonanza. Let's go. Non, en vrai stylé. Juillet. Ok. ご覧いただいたのはドンキーコングの新しい 3D アクションゲーム Le prix. ドンキーコング Ils バナ manquent ンザです juste ça. Pitié. 唯一無二のパワーで敵も壁も地面も全てを破壊しながら巨大な地下世界を突き進みます。詳細は改めてお伝えしますのでお楽しみに。ここまでご覧いただきありがとうございます。Il me fait penser au Gear 5 de Luffy, le Donkey Kong. 改めてになりますが、任天堂 Switch 2の発売日は6月5日です。最後に発売する本体のご紹介です。C'est bon. まずは任天堂 Switch 2の本体です。これに加えダウンロード版のマリオカートワールドがセットになった本体も発売します。詳しくはダイレクト終了後に公開する公式ホームページをご覧ください。 Attention messieurs dames. 駆け足になりましたが、今回お伝えする内容は以上になります。発売までもうしばらくお待ちいただくことになりますが、任天堂 Switch 2を皆さんにご体験いただけることを今からとても楽しみにしています。最後までご覧いただきありがとうございました。 Ils ont pas dit le prix? Bon, on l'aura tout à l'heure apparemment. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'était Rexar. It's me.